Congress leader Nandadip Raut responded to Vasco Emily Krishna Salkar's remark following the recent law and order row in Vasco. The exchange comes after Salkar dismissed Congress criticism, stating that leaders facing FIRs need not advise on law and order situations. नाव घेवपाक जाय आसलें कोणाचेर एलिगेशन आसा पळय आमी पॉलिटिशियन आमचेर एलिगेशन आसूंक शकता एकूच इन्सिडंट जाल्लो तो म्हणटा आसतलो सुरी कापून मारता हें करता तो तेजो खुद बीजेपीचो सेक्रेटरी तेजेर आसलेलो तो आमी तेजे वांगडा आसलेले म्हाका दिसता हे बीजेपीचे असलेच करपाक उठल्या कळ्ळें न्हू तेजो बीजेपीचो आतां सेक्रेटरी आहा तेजेर तो आसलो एक्चुअली आनी आमी तेजे वांगडा आसलेले ते सुद्दां आमी तेजे कोर्ट जिखला तेजो सेक्रेटरी कोर्ट जिखलेलो आहा सद्या कळ्ळें न्हू तितून आमी आसलेले वांगडा आसलेले तेज्या तो व्हिडिओ व्हायरल करून दी आनी म्हाजे कोणा वांगडा तशें सुरी घेवन फोटो आसा तेणी दाखोवचे हाडचे बेश्टीत घेवन फटाके मारचे न्हू तेणी तो जातनाच दिसता म्हाका तो म्हणटा न्हू जातनाच फोटींग जालोलो फोटींग उलोवन लोकांक तो कितलो फोटींग सांगतलो रे वास्कोकारांक कळ्ळें तुका न्हू बरो कूल राव तुजी तुजे पांयापोंची जमीन हें माती घसरत आसा तुका दाम बाब दाखयतलो तुवें जे लोकांक शपथी घेवन वास्कोन सांगलां कळ्ळें तुका न्हू आपूण हें करतलो जॉबाक लायतलो फोटींग उलोवनाका कितें आसा फॅक्च्युअल सांग तुका लॉंग रन पॉलिटिक्स करपाक जाय फॅक्च्युअल उलय लोकांक फोटोवंक सांगनाका आतां सांगता तो जॉबाक लायतलो कावन्सील इलेक्शन आसा कितें करता रे तूं बरो कूल राव काम कर डेव्हलपमेंट कर कितें डेव्हलप केला तुवें वास्कोन आयच्या डेटीर कितें डेव्हलप केला एक तरी डेव्हलपमेंट तो ब्रिज तुवें 10 वयर देंवयलो 10 सकयल देंवयलो तान्या कडलो बस स्टँड कितें केलां ते आतां अजगरां भोंवंक लागलीं खंय केला रे बस स्टँड बाकीचे सगळे पयलींचे आमदारान केल्ले तूं फुडें धुकलना स्पोर्ट्स सिटी करता म्हणटा ते स्पोर्ट्स जो करपाक कितें तुजो टर्म सोंपत येयलो मरे